सर राजनीतिक दृश्यपट में बर्तमान कांग्रेस बर्तमान एक्टिव कि आम जो देखिलु जो भाई भाव में कांग्रेस हल्लाबोल करुच्ची हट्टगोल करुच्ची आर गोटे कौन प्रभाव रहिबो? कांग्रेस रेलिवेंट है ओडिशा पॉलिटिक्स रे प्रिंसिपल अपोजिशन बा मुख्य विरोधी दल भाव में कांग्रेस उभा होची आउ बिजु जनता दल जेहेतु दोछक रे ठिया हेची से गोटे क्लियर कट स्टैंड नौना जो आग्रेसिव स्टैंड कांग्रेस नौची बिजु जनता दल से स्टैंड नहीं पारुनी बोधे आ पछे आउ किछि कारण रही जहाँ आम आलोचना करिपरिबा किंतु आखि आगे जहाँ पड़ुची गत 48 घंटार पूरा राजनैतिक दृश्यपट को जदि आपण देखिबे जे कांग्रेस भितर मनोबल बढ़ी कांग्रेस मुख्य विरोधी दल भूमिका रे ओडिशा राजनीति रे आसिबा पई जाउची कारण आपण देखुचंती दिल्ली ठारू भुवनेश्वर पर्यंत बीजेपी और कांग्रेस भितर पावर पाई की लड़ाई चली नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भितर आउ बीजेपी और कांग्रेस भितर जो राजनैतिक प्रतिद्वंदिता चली भुवनेश्वर को शिफ्ट होती एठी मध्य से कांग्रेस और बीजेपी भितर फाइट हम मोर गोटे सांबादिक हिसाब से जड़े सांबादिक हिसाब से गोटे रिग्रेट होची आंचलिक दल भाव में जो एक्सपेरिमेंट करा जाइथिला बिजु जनता दल जो एक्सपेरिमेंट करिथिला आज को 25 रु ऊर्ध्व वर्ष धरी क्षमतार 24 रु ऊर्ध्व वर्ष धरी क्षमतार थिला बहुत बड़ धरण एक्सपेरिमेंट होता आंचलिक स्वार्थ ओडिशार स्वार्थ को नहीं लड़ाई दिल्ली सहित लड़ाई कथा कथा कह जाए दिल्ली बहुत दूर अर्थात दिल्ली आम ठार बहुत दूर अच्छी उत्तर प्रदेश पंजाब महाराष्ट्र से माने जो प्रकार बेनिफिट दिल्ली नौकरी ओडिशा भली राज्य माने सेतिकी बेनिफिट पाउना आंचलिक दल हिसाब से ओडिशा रे बिजु जनता दल से आसीला ओडिशार स्वार्थ को सुरक्षा देवाई आंचलिक स्वार्थ को नहीं लड़ाई किंतु आप देखिए परवर्ती समय कौन है क्षमतार बहु वर्ष रहा बिजु जनता दल समझौता राजनीति में बेसी विश्वास कला दिल्ली सहित भितरिया हाथ मिलेला बुझामणा राजनीति यही पर्यायर पहुंचला जहाँ फल निजर राजनैतिक जो पतियरा थिला ताहा बिजु जनता दल हरैला भारतीय जनता पार्टी भारी हो गला बिजु जनता दल उपरे वर्तमान स्थिति होची एया गुरुत्वपूर्ण कथा होची कि गत 48 घंटा भितर सबुठारु बेसी जदि के चर्चा रही सी होची कांग्रेस जदिओ मुख्य विरोधी दल होची बिजु जनता दल किंतु कांग्रेस जो महिला सुरक्षा पे गोटे संवेदनशील घटना विक्षेप करुच्ची साधारण लोकों स्वर हो बर्तमान कांग्रेस आगक आसुची आपन कौन लगुच बर्तमान कांग्रेस कह जाउची कि आगे अच्छी कहीं आगे कांग्रेस और पछरे पड़ जाइए बिजु जनता दल देखो कांग्रेस नीति पूरा पूरी स्पष्ट रही आम 25 वर्ष क्षमतार रही आमको क्षमता को आसबार अच्छी वर्तमान समय जेहेतु बीजेडी आउ क्षमतार ना आमर सीधा सड़क प्रतिद्वंदिता भारतीय जनता पार्टी सहित हम तो बीजेपी जो वीकनेस से दुर्बलता कांग्रेस पाखे ना एमानकर जो लीडरशिप क्राइसिस था जन को लीडर भाव में मानी दिल्ली बसई नेता माने बारंबार हारिबा फल से देखुंत जदि आमर कैरियर को बंचेबार अच्छी गोटे बाट हूँ लड़वा आ जेहेतु बीजेडी दुर्बल हो पड़ी वर्तमान समय बाइनारी ओडिशा चलवाई जाऊँगी दुईटी पक्ष बीजेपी आउ कांग्रेस बिजु जनता दल जेहेतु गोटे स्ट्रंग लीडरशिप वर्तमान समय देखा जाऊँगी स्ट्रंग लीडरशिप नहीं से क्षेत्र में ये जो अस्पष्ट राजनीतिक बुझामणा एवं निजर नीति को स्पष्ट न करवा गोटे समय डर लगुच बीजेपी सागर आम सीधा सड़क लड़ी पारू कि बिजु जनता दल भितर क्वेश्चन आसूची कारण बीजेपी रे नरेंद्र मोदी होचंती सबुठारु टलेस्ट लीडर किंतु मनोरंजन बाबू हमें देखुछु कांग्रेस जो बड़ी भाव रे एग्रेसिव मोड को आसीची बिजु जनता दल सेतिकी एग्रेसिव होउनी किंतु जदियो कांग्रेस को समर्थन करूची हमें देखुछु वर्तमान स्थिति रे आगो को राजनीतिक दृश्यपट ओडिसा रे बदली पारे कि देखो राजनैतिक दृश्यपट से बेले बदल जिते बिजु जनता दल ता नीति को स्पष्ट कर तृतीय शक्ति हिसाब से बिजु जनता दल बीजेपी आउ कांग्रेस को चेकमेट दे जदि गोटे निजस्व सत्ता को बजाय रखापी चेष्टा कर सेकेंड लाइन लीडरशिप को स्ट्रंग कर गोटे क्लीन बा क्लीयर लीडरशिप रही जाए बिजु जनता दल आग को आसो ना 25 वर्ष क्षमतार रही दलटी अस्तित्व हरब ताहा विभिन्न भाग में विभक्त हम गोष्ठी विवाद बढ़ एवं वर्तमान समय जहाँ शुणा जाऊँगी प्रो पांडियान आंटी पांडियान तो यही सब कथा बिजु जनता दल भितर शुणागला तो जो सेंट्रल कमांड नवीन पट्टनायक लीडरशिप रे जमती चली बिजु जनता दल
ସେଇଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ ଯଦି ଆଜି ରହେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ କୁହାଯାଏ କି ଦଳ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ରହିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିଛି ଦଳରେ କାହା ଭିତରେ କାହାର ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତରକୁ ଭୁଲି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭକ୍ତ ଦାସ ତମାମ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆର ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ଆପଣ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟର ନେତା ସୋଫିଆ ହଉଛନ୍ତି ସିଫିଆ ଫିରଦୋସ ତାଙ୍କର ଏମଏଲଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସୋଫିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାପୁରି କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛି ଏମାନେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇପାରିବେନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିବେ ନିଜର ଲିଡରସିପକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଡେସ୍ପରେଟ ଆଟେମ୍ପ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହନ୍ତି ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ରେଲିଭାଣ୍ଟ ହବୁ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କ୍ଷମତାର ଅଳିନ୍ଦ ବାହାରେ ରହିଥିଲୁ ଏବେ ଆମକୁ ଶାସନକୁ ଆସିବାର ଅଛି ବିଜେପି ସହିତ ଲଢିବାର ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ମନୋବଳ ଏଇ ମନୋବଳ ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସକୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ନବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ମୋର ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହୁଛି ସାର୍ କି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଛବିରାଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ କଣ ଲାଗୁଛି ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁକି ବଡ ଧର ଯୋଉ ସମାବେଶ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିବ କି ଏବଂ ଆର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ସତ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ ଅଘଟଣ ମାନ ଘଟିଥିଲା ଏଥିରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଏକମତ କିନ୍ତୁ ଏଇ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ନୂଆ ନେତା ଆସିଲେଣି ସେ ପୁରୁଣା ଲିଡରସିପ ନାହିଁ ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ 25 ବର୍ଷ ତଳର କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ରିପିଟ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ନୂଆ ଲିଡରସିପ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କାମ କରିବ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଦିଆଯାଏ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଲିଡରସିପ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବଛାଯାଏ ଆଉ ଖାଲି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ଯୋଉଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଝିରେ କରୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କିଛି ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଦରକାର ଏମିତି ଖାଲି କ୍ୟାରିୟର ପଲିଟିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଆସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇପାରିବନି ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ମହିଳା ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଭିମୁଖ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ନୂଆ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍